Banyak burung. 뭐야? Saljunya lagi turun. They are seeking food. Yeah. Asking food. Jadi di sini lagi turun salju, pas banget pemandangannya, bagus banget. Jadi kita lagi ada di Seoulsup, Seoul Forest. Tiba-tiba saljunya turun deras banget. Di winter kali ini di Korea. 서울에서 조성한, 서울시에서 조성한 친환경 공원? 네. 언제 만들어졌는지는 정확히 모르겠는데 거의 한 10년이 넘었던 걸로 기억이. 왜냐면 제가 회사 다닐 때, 첫 회사 다닐 때도 있었으니까요. 그리고 이거는 여기는 그 서울 성동구에 위치해 있고, 지하철로는 뚝섬역과 서울숲역이 가깝습니다. 네. 네, 언제든지 오실 수 있어요. 네. Biasanya sih ya, kalau pas salju itu dia nggak apa namanya, nggak dingin, tapi nanti kalau udah selesai salju barulah dinginnya datang. 여보. 수아미 잔디. Ah, 좋아요. Jadi setiap kali salju turun, saya itu pasti keluar karena saya suka banget sama salju. 눈을 좋아해요. 눈을 좋아해요. Because of Corona. Yes. Yeah. Jadi karena corona itu masih ditutup, pada ditutup. We cannot use. Ini juga, padahal kalau dari sini bisa lihat-lihat pemandangan ya. Follow me. 알았어요. Saljunya tiba-tiba kan. 와, 빅. Outer space, and I was sprung out from the earth. We laid down face to face to witness our rebirth, and I'm not leaving while you're breathing. I won't run away. They say it won't last, you'll move
salju. We are dating here. Hmm. Dating in snow. Dating in Salju. Yeah. Okay. Makan siang. 맛있어요, 여보? Kita pesan ini nggak tahu udah apa namanya. Pokoknya enak. Ya teman, jadi kali ini sekian videonya. Kita udah pulang ke rumah, udah makan siang sama jalan-jalan. Oke, Bu. Okay. See you on the next video. See you on the next 안녕. video. 안녕. 안녕.